Y busque su Biblia. and seek let's find our Vamos a leer Bibles, en Primera de Reyes, and we're going to be in 1 capítulo Kings 22. chapter 22, Y vamos a comenzar con el versículo 7, and we're going to begin with verse 7, el 7 y el 8. Después vamos a brincar 7 and al 8, verso 14. and then we're going to jump to verse 14. Primera de Reyes, capítulo 22, 1 Kings 22, versículos 7 y 8. verse 7 and Y 8, luego brincamos al versículo 14. and then we will jump to verse Cuando usted 14. lo tenga, dígame. When you have it, give me a great amen. Aleluya. Puede seguir alabando a Dios, que no cese la alabanza. You can continue to worship God. Let that not dwindle or stop. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en el nombre de Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Y lee así, aleluya. La iglesia que va para el cielo dice, Amen. aleluya. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? And Jehoshaphat said, "Is there not still a prophet of the Lord here that we may inquire of him?" Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino que solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. So the king of Israel said to Jehoshaphat, "There is still one man, Micaiah, and son of Imlah, by whom we may inquire of the Lord, but I hate him, because he does not prophesy good concerning me, but evil." And Jehoshaphat said, "Let not the king say such things." Y el versículo 14 dice, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. And Micaiah said, "As the Lord lives, whatever the Lord says to me, that I will speak." Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Voy a pedir a la pastora And que- let us pray. Sí. Father, in the name of Jesus, we come before you, giving you glory and honor. And at this hour, as we sit at the table to receive your word, Lord God, we've worshiped, we've given you our best worship this morning. And now we're seated at the table to receive your word, Father God. I pray that our minds and our hearts be connected and open to receiving what Brother Eduardo is going to bring to us today. For we know that it is not him, but you using him in the midst to bring this word to us. I pray, Father God, that you will uplift him, give him the authority and power to preach your word, Father God, in this hour. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Aleluya. Puede tomar amen. asiento, pero que no You may be cese la alabanza en seated, esta mañana. but do not allow your worship to cease. Antes de darle el tema de esta predicación, Before I give you the theme of this preaching, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como exclusivo Salvador de nuestra when we vida, accept Jesus as our exclusive Savior of our lives, hay tres cosas importantes que nosotros debemos hacer en nuestra vida como creyentes. there are three Tres cosas importantes que nosotros debemos There are hacer three things, important things that we must do in our lives as believers, en nuestra vida diaria. in our daily lives. Número uno, tener Number una one, comunicación y oración con Dios. Have communication and prayer with Debemos God. tener una costumbre de leer la Biblia We should asiduamente. have a habit of reading the Word of God Y debemos continually. buscar a Dios en ayuno y oración. And we should seek Him in fasting and prayer. Son tres cosas muy importantes que nos ayudan en el crecimiento espiritual de nuestra vida. Those are three things that are helpful in our lives, spiritual lives. Pero yo no sé si a usted le pasa como me pasa a mí. But I don't know if it happens to you how it happens to me. Cuando comenzamos a leer la Biblia When we begin to read the y Word nos sentamos, vienen a nuestra mente cosas que nos entretienen. and we sit down, things come to our mind that entertain Y us. leemos tal vez un capítulo y nos acordamos de lo que dejamos en el trabajo. And we read a chapter and then we remember what we forgot to do at work. Y viene alguien en la casa y nos interrumpe. And then someone might come from our house and interrupt En us. casa yo miro a mi esposa, estoy leyendo la Biblia. And I look at my Aleluya. wife and say, reading the Bible. Y cuando estamos leyendo la Biblia, algo pasa que a veces nos interrumpe ese momento de estar leyendo la And when palabra we're de Dios. reading the Word of God, something happens to try to interrupt us from being able to read it. Cuando nos arrodillamos a orar When we get down on our knees to pray y estamos orando, and we're praying,
también vienen a nuestros pensamientos las cosas que dejamos atrás. The thoughts also come to our mind of things we didn't do or get to Y do. tenemos que nuevamente reenfocarnos And we have en la to again oración. focus on prayer. Y tenemos que nuevamente ponernos en comunión con Dios. And then we have to get in communion with God. Pero hay algo diferente. Yo no sé, a ustedes les sucede lo mismo que me sucede a mí. But there is something O yo different. soy I don't el know if this único. happens to you or am I Aleluya. the only Pero one. hay algo poderoso. But there is something Es la powerful. alabanza a nuestro And it Dios. is our worship to our Cuando God. nosotros comenzamos a adorar a When we Dios. begin to worship God, Cuando nosotros logramos entrar a la presencia de nuestro and when we're Dios. able to come into the presence Al of our lugar God, santísimo donde habita la presencia de Dios. into the holy place of where His presence is, Sucede algo maravilloso. something happens beautifully De alguna manera especial. in such a way that is special, Que solamente viene del Padre. that only comes from the Hay un Father. efecto en nosotros. There is an effect in us, Nuestros oídos se tapan. and our ears get closed off. Y cuando estamos en la presencia del Señor, And when we're in His presence, comenzamos a llorar. we begin to cry. Comenzamos a gemir. We begin to Y call nada nos out. interrumpe. And nothing Y interrupts dejamos us. de escuchar las voces que nos quieren interrumpir. And we stop listening to those voices that want to interrupt Cuando us. estamos en la presencia When we are in the de Dios, presence of God, recibimos nueva fuerza. we receive new strength. Comenzamos a gritar entre la presencia del Señor. We begin to call out to El the tiempo presence of pasa y no God. lo sentimos. Time passes and we don't El even tiempo feel se it. mueve y no nos The importa. time passes and we don't care. Comenzamos a adorar a nuestro And we Dios. begin to worship Y our la God and praise presencia Him. del Señor se derrama sobre nosotros. And His presence is falling out upon Y no us. escuchamos nada más. And we don't hear Es anything else. solamente la presencia y la Only voz de His nuestro presence Dios. and the voice of our Aleluya. God. A mí me pasa. Yo no sé It si a usted le happens to pasa. me. I don't know if it happens to you. Aleluya. Pero por el contrario, But on the contrary, te quiero hablar de algo en esta mañana. I want to speak to you El about something tema this morning. de esta predicación. And is the theme of this preaching. De un espíritu ensordecedor. Hay un espíritu ensordecedor que quiere robarnos la bendición que Dios nos da. A deafening spirit that the Lord gives us. ¿Y qué es un espíritu ensordecedor, mi hermano Eduardo? And what is a deafening spirit? A deafening spirit. La Biblia define un espíritu ensordecedor como la falta de sensibilidad espiritual, A deafening spirit is the lack of la falta de sensibilidad espiritual. of spiritual sensitivity. Y esa falta de sensibilidad se manifiesta en la dificultad. Y esa falta, Se manifiesta. wait, say it again. Okay. Esa falta de sensibilidad That lack of sensibility se manifiesta en la dificultad is manifested in the difficulty para percibir la presencia de Dios, to perceive the presence of God, para percibir la falta de respuesta, to perceive the lack of answer, y ese espíritu ensordecedor and that deafening spirit nos da la dificultad para discernir la voluntad de Dios, will give us what we need to para discern the discernir voice la of voluntad de God. Dios. ¿Qué es lo que estoy hablando, hermano Eduardo? What am I speaking Es que about? cuando nosotros sacamos nuestros oídos y dejamos de escuchar a Dios, Is that when we take off our ear from listening God, comenzamos a escuchar voces ensordecedoras. we begin to hear deafening Cuando nosotros voices. abandonamos la voluntad de Dios, When we abandon the will of el God, enemigo toma ventaja de eso the enemy takes control of that, y comienza a susurrarnos cosas en nuestro oído. and he begins to say things in our Comienza a ear, venir el desánimo espiritual. and we start to feel down spiritually. Ya dejamos de orar como antes hacíamos. We don't pray like we used to pray. Ya no queremos leer la Biblia. We don't want to read the Bible. Ya no nos buscamos a Dios en ayuno We y don't seek oración. the Lord in fasting and prayer, Porque el enemigo se ha aprovechado, ha tomado ventaja. because the enemy has taken Que ya advantage. nosotros no tenemos una conexión directa con nuestro Now we Dios. don't. That he's taken advantage that we no longer have a connection, direct connection with No God. podemos permitir que un espíritu ensordecedor tome ventaja de nosotros. We cannot let a deafening spirit to take No control over podemos us. perder el enfoque. We cannot lose our Que focus. tenemos que estar conectados. We must be Aquel connected. que nos dio la vida, The one who a gave us nuestro the Creador, life, a to the nuestro Creator, Señor. to our Aleluya. Lord. Y solamente te podrás conectar And the only way you can connect si is tú vives una vida que if agrada you a live Dios. a life that is pleasing to La God. palabra del Señor dice And the Word of que God sin says santidad nadie podrá ver al that Señor. without holiness, no one will be able to see Y the hemos Lord. escuchado por los últimos 2 meses And we have heard for the last 2 months, en esta iglesia in this hablar de church, santidad. we've been speaking of Y holiness. seguiremos hablando de santidad. And we will continue to speak of Porque it. Dios demanda a cada uno de nosotros Because the Lord demands of each of us que nos metamos
en las manos del Señor y su presencia. that we may go into his presence and be in his hands. Y es la única manera que Dios nos va a llenar. It is the only way that God will fill Aleluya. us. Leímos la historia que leímos, déjame contártela. The story that we read, let me tell you about it. Habían dos reyes, There was two kings. uno se llamaba Josafat y el otro Acab. One was Jehoshaphat and the other one was Achab. La palabra dice que Josafat decidió ir a visitar al rey Acab. And it says that Jehoshaphat decided to go visit the other king, Acab era el rey de Israel. and Achab was the king of Israel, Josafat era el rey de Judá. and Jehoshaphat was the king of Judah, Cuando llega Judea. Josafat donde el rey Acab, And when Jehoshaphat comes to Achab, el rey de Israel le dice a Josafat, the king of Israel tells Jehoshaphat, hace tiempo que no peleamos con los sirios. it's a long time that we have not fought with the Syrians. Yo quiero que te unas a mí para ir a pelear con los sirios. I want you to get close to, let's unite and go fight against them. Josafat se pone de acuerdo con el rey de Israel. And Jehoshaphat gets in communion or gets in order with him. Pero hay algo que sale que me impresiona de la boca de Josafat. But there's something that is very impressive to me that comes out of his mouth. Debemos consultar palabra a Jehová. He says we must consult with the word of God. Buscamos lo que leímos en versículo 5. In verse 5, Dice, yo te ruego, diciéndole Josafat a rey Acab, yo te ruego que consultemos hoy palabra de Jehová. Jehoshaphat said to the king of Israel, please inquire for the word of the Lord today. Porque un hombre y una mujer que es de Dios Because a woman or a man of God busca la voluntad de Dios para su seeks vida. the will of God for their Aleluya. lives. Porque un hombre y una mujer de Dios Because a woman or a man of God, escucha la voz de Dios listens to antes the de dar word y de of tomar God cualquier decisión. before he makes any decision. Y este rey de Israel, And this Acab, king of Israel, Achab, no estaba muy convencido de lo que Josafat le decía. he was not very convinced of what Jehoshaphat was Y saying. mandó a llamar a unos profetas. And he called some Le dijo, prophets. vamos a hablar con los profetas a ver qué nos dice. And he says, let's speak to the Si prophets and see debemos what they ir a la tell guerra us. contra Siria o no debemos ir If con la we guerra. should go to war or not with Syria. Aleluya. Pero Josafat insistía, But Jehoshaphat debemos consultar insisted, un profeta de Dios. we must consult with a prophet of La God. palabra dice, And the word says este rey Acab mandó a buscar sus profetas. that the king Achab called to find his prophets. Y allí había un hombre And there was a aleluya, man que sacó unos cuernos y unas cosas that would take out certain things. y empezó a profetizar supuestamente. And he began to supposedly Y prophesy. le dijo a Acab, sí, pueden ir a la guerra And he said, yeah, you can go to the war porque van a vencer. because you're going to Pero fight Josafat seguía insistiendo. and have the victory. But Jehoshaphat continued to Debemos insist. consultar al Dios de Israel, a Jehová Dios. We must consult with God, with the God of Israel. Aleluya. Mandaron a buscar a Micaías. And they went to find Micaiah, Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, un hombre que estaba lleno del poder de Dios. a man that was full of the power Aleluya. of God. Esa es la palabra. And the word says Que Micaías respondió that en el Micaiah versículo 14 que responded in verse leímos. 14 that we Y read. Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová hablare, eso diré. As the Aleluya. Lord lives, whatever the Lord says to me, Entonces, that I will en speak. el versículo 17, And in verse llega 17, Micaías, consulta con su Dios. En el Micaiah, versículo 17 dice, verse 17 says, entonces él dijo, Micaías, yo vi todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. Micaiah says, then he said, I saw all Israel scattered on the mountains as sheep that have no shepherd. And the Lord said, these have no master. Let each return to his house in peace. Pero el rey de Israel se enojó. But Aleluya. the king of Israel got Acab se upset. enojó. He got No upset. aceptó la palabra del Achab did profeta. not accept this word from the Mandó a prophet. apresar al profeta. And he asked to put him into jail. Lo mandó a apresar. No creía en la profecía. He did not believe in his No prophecy. creía en la palabra de este hombre. He did not believe in the word of Este era this un hombre man. que le servía a Jehová Dios. And this was a man who served the Lord. Aleluya. Dice la palabra. And the word says, Comenzó la guerra. the war Y began, el pueblo sirio and the Syrians comenzó a vencer began al pueblo de to Israel. win. Y este rey de Israel, Acab, And the king of Israel, Achab, cobarde. he was a coward. Dice la palabra que él se disfrazó And the Bible says that he para, got dressed up or disguised himself para no ser detectado en medio de la to batalla. not be detected in the midst of the battle. Aleluya. Y él se disfrazó And he put on
a disguise. Y mientras el rey de Siria And as the king of buscaba Syria a este hombre para matarlo, was seeking this man to kill him, no lo encontraba porque este hombre estaba disfrazado. he couldn't find him because this man was disguised. Pero dice la palabra But the word says que un arquero that an archer tiró una flecha al azar threw an arrow just out into the air. Dice que hirió de muerte a este rey por desobediente. And this king died because of being disobedient. En el Señor no hay casualidad. In the Lord there are no Porque la coincidences. palabra dice que la paga del pecado es muerte. Because Aleluya. the word of God says that the pay for sin is death. Y este rey, And this king, vino el espíritu ensordecedor sobre él. the spirit of being the deaf, Ensordecedor a deaf spirit, sobre él, amen, aleluya. came over him. Un rey que había hecho la voluntad de Dios en el pasado. A king that had done his will in the past, Pero había consultado profetas que no eran de Dios. but he had consulted prophets that were not of Se God. habían desviado de la voluntad de Dios. They had gone away from the will of La God. Biblia a mí me enseña que la paga del pecado es muerte. And the Bible teaches me that the pay for sin is death. Y Dios no soporta la idolatría. And Aleluya. God does not Dios stand for celoso. idolatry. He is a jealous Aleluya. God. Y eso pasa en nosotros. And that happens in us Cuando comenzamos a escuchar voces que no provienen when de we Dios. begin to hear voices that do not come from Y eso God. pasa en nosotros. And that happens in us Cuando nos alejamos de Dios. when we go away from El God. dejar de escuchar la voz de Dios To stop listening to God's voice significa que viene la muerte espiritual para cada uno de signifies nosotros. that our spiritual death is coming. Por eso debemos mantenernos agarrados de Dios. That is why we must stay and hold to the hand of God. Todos queremos la bendición de Dios. We all want the blessing ¿Quién no of quiere la God. bendición Who de does Dios? not want the blessing of Pero God? ¿cuánto estamos dispuestos a meternos en el proceso? But how many of us are willing to Aleluya. go into the Queremos la process? bendición de Dios, We want the blessing of pero no God, queremos el proceso. but we don't want the Aleluya. Y en el process. proceso And in the process, tenemos que llorar. we must En cry. el proceso tenemos que orar. In the process, En we el must proceso tenemos que pray. leer la palabra. We must read the En el word. proceso tenemos que orar In that nuevamente. process, we have to go back and pray. Tenemos que buscar la presencia del Señor. We must seek the presence of God. Queremos la bendición, pero no queremos el proceso. We want the blessing, but we don't Queremos want que the Dios process. trabaje a favor de nosotros. We want the Lord to work in our favor Como si esto fuera, Dios tuviera una varita mágica as if God had a magic wand y no te metes en el proceso. and you don't get into the process. No tendrás la bendición de You will Dios. not have the Si blessing no of entras en el God. proceso, If you don't go into the process, no entrarás en la bendición de Dios. you will not go into the Aleluya. blessing of God. Un precio que tenemos que pagar cada uno de nosotros. We have a price we must each Aleluya. pay. Déjame hablarte de Moisés. And let me speak to you about Todos Moses. conocemos la historia de Moisés, We all know his story. el libertador del pueblo de Israel. Liberator of the people of Un Israel, hombre que Dios lo llamó, a man who God called. que se le apareció en aquella salsa que no se consumía. He appeared in that fire that was not consumed. Moisés vio grandes milagros de parte de Dios. Moses saw great miracles Él from era el God. instrumento que Dios tenía para aquel tiempo para el pueblo de Israel. But he was the instrument that God had in that time for the people of Pero Israel. Moisés también tuvo que entrar en el proceso. But Moses also had to go into the Porque process Moisés también estaba frustrado because he was also frustrated por la desobediencia de aquel pueblo. because of the disobedience of those En un people. momento dado golpeó la roca, él pecó. In one moment, he hit the rock and he sinned. Era un hombre que también se enojaba y padecía. He was a man who also got upset and Aleluya. would make mistakes. Pero si vamos a Éxodo capítulo 24, But if we go to Exodus chapter es lo que la palabra del 24, Señor dice en Éxodo 24. Exodus En 24, el primer versículo Dios le dice, Moisés, en medio de tu proceso, sube al monte. Aleluya. he says, Moses, in the midst of your process, go up to the mountain. Sube al monte. Go to the Aleluya. mountain. Sube al monte. Go Dios up te to the dice en esta mountain. hora. God En el tells medio you de this tu hour, proceso, in the midst of your sube al process, monte. go up to the Dios mountain. llamó a Moisés al monte Sinaí. And God called Moses to the Pero ¿para Mount qué? Sinai. For Para what? mostrarle su gloria. To show him his Para glory. mostrarle su presencia. To show him his presence. Aleluya. Sube al monte, le Go dijo up to the Dios. mountain, the Lord Aleluya. said. Y si vamos ahí mismo en el 24, And we go to chapter 24 of Exodus, versículo 15. verse Creo 15. que Jesús le dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová se
reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó Moisés en medio de la nube, y dice la palabra, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Then Moses went up into the mountain, and a cloud covered the mountain. Now the glory of the Lord rested on Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And on the 7th day he called to Moses out of the midst of the cloud. The sight of the glory of the Lord was like a consuming fire on the top of the mountain. Hasta que Moisés no subió al monte, no vio la gloria de Dios. Until Moses didn't go up to the mountain, he did not see the glory of God. Hasta que tú no subas al monte de la And so you santidad, don't no go up verás into la this gloria de mountain Dios. of holiness, you will not see the glory of God. Hasta que no obedezcamos su palabra, no vamos a ver la gloria de Dios. Until we don't obey Aleluya, his tenemos word, que we will not entrar see en el his glory. proceso. We have to go into the process. Hace como 2 meses, o It's cerca been de 2 about meses, 2 months. Dios usó un vaso de esta iglesia. The Lord used someone of this Nos church dio un mensaje a mi esposa y a mí. and gave a message to my wife and me. Dios nos dice, Dios quiere obediencia de parte de ustedes. And the Lord says, I want obedience from you. Obviamente, como hombre de Dios, recibí la palabra. As a man of God, I received this word. Pero me fui a mi casa But I went y home me hice una radiografía. and I did a radiography or x-ray. Y comencé a analizar. And I began to analyze ¿Dónde Where? Dios estaba requiriéndome de mi obediencia? where was the Lord requiring of me Mi obedience. esposo y yo comenzamos a orar. And we began to pray. Y estamos orando de día. And we're praying at days. Estamos orando de noche. And we're praying at night. Estamos leyendo la And we're palabra. reading the Nos word. levantamos de madrugada. And we get up early in the Y morning to hacemos- y pray. hacemos altares en nuestra And we casa. do our family altars at Entendí home. que Dios estaba demandando de mí And I understood that the Lord was que demanding of me subiera al monte de to su go up to the santidad. mountain of his Aleluya. holiness. Para poder To be able vencer, to fight. tenemos que subir al monte de la In order santidad to de be Dios. able, we have to go up to the mountain. Y el monte de la santidad de Dios no se sube And we can't go up to this mountain escalando montaña. going up on the mountain. Se sube doblando nuestras rodillas a You Dios, go up by Aleluya. putting our knees down Aleluya. before the Lord, buscando el rostro de Dios, seeking his face, mirando a Dios cara a cara. to seek him day, Exaltando his a face, Dios. exalting him. Sube al monte, Go up to the mountain, métete al proceso, submit to the process, tendrás la victoria. and you will have the Aleluya. victory. Gloria al que vive para siempre. Cuando escuchamos voces When we hear que voices nos alejan de Dios, that take us away from God, acarrean muerte a nuestra vida. they bring forth death Y to a our veces lives. pensamos que el enemigo viene gritando, And sometimes we think the enemy comes yelling, pero te tengo noticia. but I have news. A veces el enemigo se presenta sutilmente. Sometimes the enemy comes very A subtly. veces usa nuestras amistades. Sometimes he uses our friends. A veces usa a gente, a nuestra misma familia, Sometimes he uses our own family que te dice, that might ¿sabes say, que Dios te ha dado una palabra de sanidad? God has given you a word of healing. Dios te ha dado una palabra que va a restaurar tu hogar. God has given you a word that's going to restore your Dios family. te ha dado una palabra que va a traer a tus hijos. God has given you a word that he's La going to bring your palabra que yo children. haya proclamado sobre ti. And the word that I have proclaimed over you. Y esas voces sutiles. And those Dice, voices no, yo sé que Dios te dice que te va a sanar, pero vamos al tell you, médico. I know that the Lord is going to heal you, but go to the Pero doctor. tú confías en lo que Dios te dice. But do you trust in what God says? Aquellas voces, esas voces sutiles, Those voices, those subtle en voices, vez de llevarte a la cruz del Calvario, instead of taking you to the cross of Calvary, te alejan más de will Dios. take you further away Te from alejan más God. de Dios. Will take Así you que en further esta away hora from tenemos God. que cerrar So in this hour, las voces we must ensordecedoras. close these voices that are telling us lies and that are making our ears Que no te deaf, acercan a Dios. that are not making you La closer to palabra del Señor God. dice en 1 de Timoteo The word of God 4:1, reads in 1 Timothy 4:1. 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Now the Spirit expressly says that in the latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Usted y yo no debemos ser uno de ellos. You and I should not be one of Que en los those, últimos tiempos, because in the end times, gente renegará la fe, people will turn away from the negará a faith. Cristo. They will deny Christ. Aleluya. Pero usted y yo no vamos a hacer de eso. But you and I will not be one of those, because we proclaim and know in who we have believed, En un Dios que todavía hace milagros. and a God that En un still Dios does que miracles, sana. and a God En that un still Dios que heals, salva. and a God En that un still Dios que viene saves, por su pueblo. and a God that is coming Aleluya. for his ¿Cuántos dicen people. amén
amén esta How many hora? can say amen in this Aleluya. hour? Cierra las voces de esos espíritus. Close the engañadores. voices of those Aleluya. spirits. Gloria al nombre de Jesús. Déjame hablarte de alguien más. Let me speak to you about someone else. Déjame hablarte de Elías y Eliseo. Let me speak to you about Elijah and Elias. Elías sabía que Dios se lo iba a llevar. That he knew the Lord was going to take him. Eliseo, su discípulo, también lo sabía. And Elisha also knew it. Y había unos profetas por allí que también And there lo was some sabían. prophets there that also knew it. Dice la palabra. And the word Mi says, nieto, perdónenlo. Aleluya. Dice My la grandson. palabra. And the word En el nombre de says Jesús. Que mientras caminaba Elías y Eliseo de Gilgal a Betel. that as he was walking to the town of Bethel, Aleluya. Y quiero que vaya a Segunda de Reyes, capítulo 2. go to 2 Kings chapter 2. Aleluya. Mientras Elías iba caminando con Eliseo. As he was walking, as they were Elías walking le together, dice a Eliseo, yo tengo que ir a Betel, quédate aquí. Pero Eliseo le dice, aleluya, ¿sabes qué? No. Vive Jehová y vive mi alma, que yo no te dejaré. live the Lord and live my soul. I will not leave you. Aleluya. Y Eliseo insistía estar con su maestro, con And he Elías. insisted on being with Yo no him. te voy a dejar donde quiera que tú vayas. I'm not going to leave you no matter where you go. Pero Elías tal vez quería probar la fidelidad de Eliseo. But Elijah probably wanted to test La fidelidad. the fidelity of Elijah. También Eliseo tenía que entrar en el proceso. Elijah also had to go into the Y cuando process. llegan a Betel, Elías le dice, quédate aquí que yo tengo que ir a Jericó. And when they get there, he says, stay here, I have to go to Y Jericho. Eliseo nuevamente dice, vive Jehová y vive mi alma que yo no te dejaré. And Elijah says, no, as for the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. Pero por allí habían unos profetas But there was some prophets que le dijeron a Eliseo, that told Elijah, ¿sabes qué? Prepárate porque tu Señor se va. do you know that the Lord will take away Era your una voz master? era una voz tormentosa para Eliseo. It was a voice that was Y tormenting Eliseo him. dice, cállense, yo lo sé, pero no me He mortifiquen. says, I know, be Aleluya. quiet. Do not tell me these Yo sé que things. Elías se va, I know that he's leaving. pero vive Jehová y vive mi alma. But Aleluya. let the Gloria Lord's al nombre life de live and my Jesús, soul live. Que yo no le dejaré. I will not leave you. Salen de Jericó. And they leave Y Jericho. Elías seguía probando la fidelidad de Eliseo. And he continues to test Eliseo his estaba en el faithfulness. proceso. Elijah was, Esa es la palabra que llegan frente al río Jordán. and they get to the front of the Jordan Y River. allí frente al río Jordán. And in the middle, in the Aleluya. front of that Esa es la river, palabra que Elías se quitó su manto. it says that he takes off his mantle Golpeó las aguas del río Jordán. and he struck the Esa es water. la palabra que las aguas del río de Jordán se separaron. And it says that it was Y divided. ellos cruzaron al otro lado. And the two of them were able to cross Aleluya. over on dry ground. Y Elías probaba la fidelidad de Eliseo. And Elijah was testing Y Elijah's Eliseo se mantenía firme. faithfulness, and he Vive stayed Jehová y faith. vive mi alma. Let the Lord live, and so shall live my soul. Que yo no te dejaré. I will not leave you. Aleluya. Y al otro lado del Jordán. And on the other side of the Jordan, Viendo la fidelidad de Elías, viendo la fidelidad de Eliseo. seeing his faithfulness, Elías le dice en el versículo 9, Elijah tells him in verse 9, pídeme lo que tú quieras. ask what may I do for you. Pídeme lo que quieras que yo haga por ti Ask what I may do for you antes de ser quitado. before I am taken away Aleluya. from you. Qué bendición pronunciaba Elías sobre Eliseo. What a beautiful blessing Elijah was Pídeme speaking over lo que tú Elisha. quieras antes de yo ser quitado. What may I do for you before I am Gloria al taken nombre away de from Jesús. you? Gloria al que vive, aleluya. Y en el versículo 9, mire lo que dice, capítulo 2, versículo 9. Gloria al que vive. Santo eres Dios. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quiera que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. And so it was when they had crossed over that Elisha said to Elisha, ask what may I do for you before I am taken away from you. And Elisha said, please let a double portion of your spirit be upon me.
Pero ¿qué era lo que Eliseo estaba pidiendo? But what was he asking for? No era que Dios lo bendijera 2 veces. It was not that God would bless him twice. Eliseo conocía la palabra. Elisha knew the word. Eliseo sabía que en los tiempos de He antes, knew that in the times before, el hijo mayor the older son era el heredero de la What- fortuna de su papá. was the one that inherited the fortune of his father. Y tenía la bendición por ser el hijo mayoritario, And he had the blessing for being the older son. pero también tenía la herencia, la bendición de la herencia de lo que tenía su papá. But he also had the inheritance from his father. Y Eliseo lo sabía. And he knew this. Por eso dijo, dame una doble porción de tu espíritu. That's why he said, let a double portion of your Aleluya. spirit be Porque él upon me. sabía, él quería heredar el ministerio profético de Elías. Because he wanted to be inheritor of his prophetic ministry. Y Eliseo quería eso. And Quería la Elisha wanted bendición that. de Eliseo. He wanted the blessing of Elijah, Quería heredar el ministerio profético de Elías. and he wanted to take in that prophetic ministry. Aleluya. Pastor le dice que yo soy casi hebreo. The pastor says that I'm almost, Dice eso porque los caballeros me Hebrew. regalaron una Biblia. De he says traducción- that because the men's ministry traducción de gave hebreo me a español. a Bible that's from Hebrew to Spanish. El versículo 9 es muy importante que lo volvamos a leer y lo entendamos. Verse 9 is very important that we read it again and understand Aleluya. the meaning of it. Y él le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Please let a double portion of your spirit be upon me. Cuando algo es sobre usted, When something is upon you, está aquí. It's ¿verdad que right sí? here. Está sobre usted. it's over Pero you, it's cuando upon nos you. vamos a la traducción hebrea, But when we go to mire the lo que dice. Hebrew Mire lo que Eliseo estaba pidiendo. translation, look at what he was asking for. Y cuando la palabra descienda sobre mí, en hebreo es Shehina. In Hebrew, the word is Gehenna. Entonces, lo que Eliseo estaba pidiendo What he was asking for, es que la presencia divina that the divine presence se establezca en mí be established in y me que habite en mí. and that it may stay in me. En lo que leímos dice Is what we read que la says, presencia de Dios sea sobre mí. it says that let the Spirit be upon me. Pero lo que Eliseo estaba But pidiendo what he was es actually que no asking for, solamente sea sobre mí, it's not just for it to be sino upon que me, se establezca en mí, but it may be established sino in me que habite en mí and let it be in y me de manera permanente and that it be permanent in me. se quede en mí. Él lo que estaba anhelando era la presencia de su Dios. It's what he was asking Aleluya. for. Más que venga, más que se pose aquí, More than it just being upon es que you, habite permanentemente it en also nosotros, has to permanently y se quede- abide in se quede us. con nosotros. And it must stay with us hasta que Cristo venga. until Christ Aleluya. comes. Pero Eliseo pidió una doble porción. But Elisha sí? asked for a double portion, Pero right? tengo noticia. But I have news for you. Usted no tiene que pedir una doble porción. You don't have to ask for a double Porque ya portion usted la tiene. because you already have A través it. de Jesucristo ya Through usted la Jesus tiene. Christ, you already have it. Eliseo tuvo que rogar por una doble porción. Elijah had to ask for it, Pero ya usted la tiene. but you already have it. Y se lo voy a comprobar por la Biblia. And I'm going to show it to you by the Bible. En Hechos 1, capítulo 18. Acts 1:18 Perdón, que versículo 8. or Acts Hechos 1, 1:8. versículo 8 dice, y recibiréis ¿qué? Poder. ¿Pero cuándo? Cuando venga sobre nosotros ¿qué? El Espíritu Santo. And we shall receive Aleluya. power when Y the ya Holy sobre Spirit has usted come y upon sobre you. mí habita el Espíritu But Santo. upon Ya you and me, tenemos el we already poder have the del Spirit. Espíritu Santo We already have sobre the power nosotros. of the Holy Spirit Aleluya. upon us. Lo que Eliseo tuvo que pedir What Elijah had to ask for a través de Jesucristo, ya through usted y yo lo Jesus tenemos. Christ, you and I already have it. Pero falta la segunda porción. But there's the Aleluya. second portion, En Marcos 16, Mark 16. versículos 17 y 18. Lo hemos estudiado en la escuela bíblica. We've studied this in Aleluya. Sunday school. Dice Mark Marcos 16, 16, versículos 17 y 18. verse 17 and 18. Y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen, y en mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán con las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. It will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Por lo tanto, Therefore, la primera bendición es el poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros. my first blessing is the power of the Holy Spirit that is within Y la us. segunda porción de la bendición de Dios es And la the autoridad second portion que of Dios le ha dado power a cada uno. is the Aleluya. authority that God Pero has usted given tiene each que and every one of us. creerlo. But you must believe it. Aleluya, cuando el diagnóstico del médico no es favorable, When the diagnostic usted of y yo tenemos the que doctor proclamar la is autoridad not que Cristo favorable, nos dio. we must declare the authority that Christ has given us. Cuando el enemigo se ha levantado en su casa, When the enemy has sitting up in your house, usted tiene que reclamar la autoridad que Dios le you dio. have to reclaim the power A and través authority del that God poder has de su given you Espíritu Santo. to the power of His Holy Spirit. Nos ha hecho más que He vencedores. has made us more than Porque Él ya conquerors venció en la because cruz He del already Calvario. conquered on Por the lo cross. tanto, es importante That is why it is que important. cerremos nuestro oído a las voces que no vienen de Dios, We have to close our ears to the a voices las that don't voces come from God, ensordecedoras que no agradan a Dios. to those voices that are deafening our En ears. nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Déjame hablarte de David. Let me speak to you about David. Todos conocemos a David, pastor de ovejas. We all know David, the pastor of sheep. La vida de David, una vida consagrada a Dios. The life of David was a life that was consecrated to Christ, Una vida que agradaba a Dios. a life that was pleasing to God. Desde su juventud agradaba a Dios. From his young time, it was pleasing De to los God. 150 salmos que hay en la Biblia, From 150 psalms that there are in the Bible, 73 salmos fueron escritos por 73 were David. written by David. Pero David también tuvo que entrar en el proceso. But David also had to go into the El rey de process. Israel The también king tuvo que entrar en el Of proceso. Israel also had to go into a process Porque David pecó. because David sinned. Porque David tuvo que humillarse ante la poderosa mano de Dios. Because David had to bow down before the presence of God. Porque David, todos sabemos la historia y el pecado de David. We all know the sin of David. Cuando hay pecado, el pecado y la santidad de Dios no pueden convivir juntos. When there is Aleluya. sin and holiness cannot live together. Y David también tuvo que entrar en el proceso. And David also had to go into the process. Cuando David se arrepiente, And when David repents, hay algo también que quiero que llamarte la atención en esta hora. I want something to call your attention in this hour. David escribió muchos salmos. Te digo que escribió 73, Víctor. I told you that he wrote a lot of psalms. Muchos de esos salmos los escribió en base a las experiencias que él tuvo, A lot of those psalms, he wrote them in the basis of experiences that he de las had victorias que Dios le daba en medio de la guerra. and the victories that God would give him in the midst of the war. Tenemos el Salmo 23. Psalm Él era 23. pastor de ovejas. Él conocía las ovejas. He was the pastor of sheep and he knew the sheep. Pero de todas las experiencias que tuvo David, But from all of the experiences that David que had, escribió salmos, that David, he wrote psalms, hubo una historia que David no comentó en ninguno de los salmos. there was a story that he did not even talk about in any of these Y psalms. fue la victoria que él tuvo sobre Goliat, la pelea que él tuvo sobre Goliat. And it was the victory that he had over Él no lo va a Goliath. encontrar en los salmos. You're not going to find that in ¿Y sabe Psalms. por qué no lo va a encontrar? And you know why you won't find it there? Porque David reconocía Because David que la recognized victoria era de Dios. that the victory was Él solamente God's. fue un instrumento That he de was Dios. just an instrument por of God. Por eso él no escribió en los salmos sobre esa That's why he batalla. did not speak about that Pero in sin the embargo, Psalms. David escribió But as he did write in Psalms, cuando reconoció que él tuvo que meterse en el proceso. when he recognized that he had to put himself into the Cuando process, reconoció que necesitaba de Dios. that he understood and recognized he needed of God, Cuando necesitó que Dios perdonara su pecado. when he needed God to forgive his Él sin, tuvo que entrar en el proceso. he had to go into the Y él process. escribió el Salmo 51, pastora. And he read in El Psalm Salmo 51. Aleluya. Y vamos a leer algunos versículos. Mira lo que David expresa en el Salmo 51. Look at what he expresses in Psalm Te voy a leer los 51. versículos 1 y 2. I'm going to read to you verses Y 1 vamos a and 2. brincar otros versículos. And then En we're Sal- going to jump to others. Dice en el versículo 2, ten piedad de mí, en el 1, perdón, ten piedad de mí, oh Dios, conforme
a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness. According to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. El 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de qué, de mi pecado. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Y el 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom. El 7 dice, purifícame, lávame, lo que está diciendo David, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. En el versículo 10 al Verse 12, 10 to 12. David confiesa y dice, David crea en mí, oh confesses. Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, aleluya, Create y in me renueva un espíritu recto dentro de mí. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. No me eches, dice el 11, no me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente, aleluya. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. David entró en el proceso. David came into the Tuvo que process. humillarse ante la poderosa mano de Dios. He had to surrender under the powerful hand of God. Él dejó su corona de rey al lado, la puso. He left his crown of the king and Aleluya. put it Él aside. dijo, aquí estoy. Él se encerró And he en su said, here I habitación. am, Lord. He went to his room. Él se encerró en su habitación. He closed himself Porque in las his room. mejores peleas las damos en nuestro lugar secreto. Because our best Aleluya. battles are won in the Donde nadie secret nos ve, place, allí where en no nuestro one lugar sees secreto, us, donde podemos llorar, where we can cry, donde podemos gritar ante where la we can presencia call de out Dios, to the presence of donde God, podemos derramarnos tal y cual somos. where we can give God everything that we are, just the way we are. Te tengo buenas noticias. And I have good news for La you. palabra del Señor dice The word of God says que Él te va a recompensar en that He will público. give you, Alex, usted no lo entendió tal that He vez. will No, give no, you no. your La palabra del Señor dice reward que in cuando public. nosotros venimos a Él confiadamente, When we come to Him, trusting Him, cuando nosotros nos encerramos en nuestro lugar de oración, when we go to our place of prayer, cuando nosotros cerramos las voces a ese espíritu when ensordecedor, we close the door to those voices that want to make us deaf, cuando nosotros entendemos que no importa el diagnóstico del médico, sino importa lo que Dios dio sobre nosotros. when we understand that we don't have to worry about the diagnostics of the doctor, but what God said of us, Cuando entendemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. when we understand that God has a purpose for each and every Y one en of ese us, lugar de oración, and in that place of prayer, humillamos. we may come down and be Comenzamos a clamar a surrendered, Dios. and we start calling out to God, Aleluya, comenzamos a gemir ante la and we start to presencia del cry Señor. before the La Lord. palabra dice The word says que Él nos va a recompensar that He will give us a en público. reward in Aleluya. public. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aquel rey por no obedecer la palabra de Dios, That king for not obeying the word of God, por no cerrar su oído a voces ensordecedoras. or not closing their ears to the deaf ears. Perdió su vida. He lost his life. Y a lo mejor usted piensa, pero Eduardo, ¿por qué te pones tan drástico? And you might say, Brother Eduardo, why are you going so dramatic Pero esto, or es que drastic? esto se trata de la vida y de la muerte. This is about life or Aleluya. death. ¿Dónde tú quieres pasar la eternidad? Where do you want to spend Aleluya. eternity? ¿Dónde tú quieres ir a morar? Where do you want to be? Es que esto se trata de la vida y de la muerte. This is about life or Porque la death. palabra del Señor dice Because the word of que la God says paga del pecado es muerte. that our payment for sin is death. Se trata de
de correr por tu salvación. So it's about running for your salvation. El diablo no quiere que tú agrades a Dios. The enemy does not want you to please El God. diablo no le agrada cuando tú cantas, The enemy does not like when you sing, cuando tú predicas la when you palabra, preach the cuando word, tú tocas cualquier when you instrumento, play whatever cuando tú instruments, declaras que tú y tu casa servirán a Jehová. when you declare that you and your home will serve the Lord. The enemy does not like Cuando it. tú agarras el propósito y la palabra que Dios ha puesto sobre ti And when you grab onto the purpose that God has over y you la pones por práctica, and you put it to practice, le dices al Señor, and you tell the Lord, heme aquí, here I am, heme aquí. here I am, Yo voy a Lord. hacer tu I voluntad will y do no la your will mía. and not mine. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que cerrar esas voces So we must close out those que no voices nos dejan caminar, that do not let us que no walk, nos dejan seguir hacia that adelante, do not let us move que no forward, permite que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. that do not allow for the purpose of God to be fulfilled in our lives. Aleluya. Y ahora conociendo que tú tienes la doble porción de su espíritu, And now understanding that you have the double portion of His Spirit, aquella que Eliseo pedía, pero ya por Jesucristo ya tú la tienes. the one that Elijah was asking for, but you already have, Al Espíritu Santo, the Holy Spirit, la autoridad que Dios te da. and the authority that God, He gives Entonces, you. ¿qué vamos a hacer con esos espíritus What are we going to ensordecedores? do with these spirits that make us deaf? Esas voces que te molestan a tu oído, Those voices that are bothering your ear, que molestan tu espíritu, that bother your spirit, con la doble porción de su espíritu. with the double portion of your Ahora te spirit. toca cerrar la voz Now it's time to close the a la voice depresión. of Te depression. toca cerrar la voz a la ansiedad. You have to close the voice of Te toca anxiety. cerrar la voz a las cosas que te alejan del propósito de Dios para tu vida. It is time to close your ears to anything that might take you away from God. Tienes que cerrar la voz a la voz de Satanás que te dice, You have to close your ears to the voice of the enemy that says, tú y tu hogar y tus hijos no tienen salvación. you and your family do not have Tienes salvation. que cerrar la voz del enemigo cuando te dice, You have to close the voice of the enemy when he el says propósito de Dios no se va a cumplir en tu vida. that the purpose of God will not Que be si fulfilled Dios in te your dijo que life. te iba a sanar, te va a sanar. That if God said He was Que going to si heal Dios you, He dijo has que to te va a heal you. libertar, te va a That if He's going to libertar. liberate you, He's going to Que si liberate Dios you. dijo que te va a levantar, te va a That levantar. if God said He's going Es to hora de lift you up, He's cerrar. going to lift you Es hora up. de cerrar las voces que no vienen It's de time Dios. to close Es these hora de voices that cerrar do las not voces come que from no vienen God. de Dios. It's time to close Es the hora de voices that don't cerrar come las from voces que no God. vienen de Dios. It's time to ¿Y shut cómo out lo those hacemos? voices. And how do we do this? Como hizo Moisés. Just like Moses did. Subió al monte He de went la up to the santidad de Dios. mountain, to the Y allí mountain. en el monte de And la there in the santidad de mountain of Dios, holiness of el God, Espíritu Santo bajará, the Holy Spirit nos arropará will be there with como un us. fuego abrasador. And He will be there with a fire. Podemos saber y sentir And we will know and feel que Dios está de nuestro lado that God is on our como side poderoso as a gigante. powerful giant. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? What are we going to do with this ¿Qué word? vamos a hacer con esta palabra? What are we going to do with Dios this te invita en word? esta mañana God invites you que this tú morning cierres las voces del enemigo. that you close the door Que and tú the cierres voices las of the voces que te enemy, dicen que no hay ningún propósito para ti. that you close out that voice that says that there's no purpose for you. Cánsate de seguir en la misma depresión. Get tired of continuing in the same state of Cánsate de depression. ser marioneta del enemigo. Get tired of being a puppet of the enemy. Cánsate del pecado Get tired of sin y comienza a escuchar la voz and del Espíritu begin Santo. to hear the voice of the Holy Comienza a Spirit. escuchar la voz del Espíritu Santo. Begin to hear the voice of the Holy Spirit Sube al monte and de go la up to the santidad mountain of de holiness Dios. of God. Es hora de cerrar. It is Es time hora to de cerrar. close, to Es hora de close, to cerrar. close, Es to hora de close. cerrar. Es hora de cerrar. It's time Es to hora de close. cerrar. Time to Es hora close.